O, Kian Emma Gray. Red, sold out. Kian Gray, sold out. Sige, Ma'am Joanne. Okay, Ma'am Joanne, nandyan na po. Emma Black sold out. Emma Black, sold out. Emma Brown na lang. 2 minors. 2 minors. Mine, Emma Brown. Nandyan na si Des, Ma'am Bossing Joanne. mo. Ayan. Itang tayo. Magkanina din. 450. Oo. O, eto, Mrs. Celeste. Apat na Ayan, no. Emma ko. O, eto, Mrs. Celeste, 450 na lang. Ano to? Premium linen ng fabric. 38 boss and 34 waistline. Mga mi, kunin nyo na. Mine, Celeste Ross, 450 and Celeste Tan, 450. Oo. Ayan na, Ma'am Joanne. Ayan na po. Si Des. Mi, kunin nyo na to. Isa na lang. 380, 370 wholesale. Emma Brown. And ito, kung gusto nyo, same lang kay Kian kanina. Ito naman is pa cherries. 530, 520 wholesale. Mine Claudine Gray dito. Ayan. Kunin nyo na, Mi. Ayan. Emma Brown. Ito, 2 minors pa. 380, 370 wholesale. Si Claudine, 530 naman, 520 wholesale. Mine, Claudine, Gray. Pero wala nang quantity si Celeste. Atin, brown and brown. O, ayan, magmay na kayo. Ito, Mi, kunin nyo si Brown. Emma Brown, same ng aking suot, Emma Mi. Brown. 380, Two 370 minors. wholesale. 2 minors na lang po, Mi. Ayan. Magne-next ako, sulod ko na lang. And kung kaya, boss. Oh. Sige, nandun. Celes lang. Celes, Ross, and Tan. Oh, magne-next ako. Ayan. Ni, napakamura lang ng mga natin, mga pa-clearance sale natin today, ha? Kaya magmay na kayo, Mi. O, Emma Blush, wala na. Ma'am, Ma'am Rain. Eto, Emma Brown na lang, Mi, kung gusto mo. Ito po, Celes. Mine, Emma Brown, Mi. Maganda din si Brown, Mi, nakakaputi. Ayan, mine, Emma Brown, Mi. Oo, 2 minors tayo Ma'am nito. Rain. Mi, habang naka-seal, 370, 380, 370 po, wholesale. Kunin nyo na, mga Mi. 380 na lang. Naku, Mi, sulitin nyo po yung araw na to. Dahil after ng live, babalik presyo po tayo, mga Mi. M5. Sige, Mi, hindi pa yung nasuot. Ine-next yan ni Boss Madel. M5 natin, Mi. Ay, Emma Brown, 1 minor na lang. Mga Mi, kunin nyo na. Mine, Emma Brown, 1 minor na lang. Saka yung mga nasuot ni Boss Madel, Mi, kunin nyo na din. Ian Gray, wala na din. Emma Black. Siguro yung magnet, Eto naman, Mi, si Darren Brown, 450. Sige, Ma'am DM. At yung sabi, Ma'am DM, mi Ma'am Beo. Siya kan wali Ma'am DM, friend. Mi at yung na ako ng pasyalan kay pay Ma'am Beo. Okay na rin item na. Ma'am DM. Mine, Darren Brown, 450. Mi at yung na ako ng pasyalan kay pay Ma'am Beo. Okay, Mi. Ma'am Beo. Next tayo. Ano to? to? Celes. Celes na yun. Ayan, Mi. Sa suot ko, 2 colors available lang to. 450 pesos lang to, Mi. 440 wholesale. Ang mura lang. Premium linen din ang fabric nito. Ayan. Pwede to, Mi. 40 boss. Kasyang-kasya. Diba? Ang ganda nito, Mi. Waist nito hanggang 34 waist. Kasyang-kasya. Fully garterized. And may packet to, Mi. Both sides. 450 pesos lang. 440 wholesale. Ang code ko is mine Celes Rust. Ayan. And meron tayo Celes Tan. Ayan. Mine Celes Rust and Celes Tan. Celes Rust, suot ko, and Celes M2 Tan. din. Mi, Ay, kunin Mi. nyo na. Ang mura ng M2 natin, 480 na lang yan, Ma'am Yael. Premium. Knitted. Ma'am Yael, kunin mo na. Nelly Red ang code. 480, 470 wholesale.
Ma'am Yael. O, Emma Brown, sold out. Emma Brown, sold out. All colors, Emma, sold out me. Kunin nyo na ang suot ko. Celeste Tan, 450 pesos lang. 440 wholesale. And meron tayong Celeste Tan. Celeste Rust and Celeste Tan, me. Yes. 450, 440 wholesale, me. Ang ganda. 40 bus, 34 waist, me. Kasyang-kasya. Kunin nyo na to, me. Ayan, 450 lang to. 440 Kunin wholesale. nyo na yan. Premium linen. Na naman ko. Celeste. Inentod ke. Yung blue Celeste. daw, To? 380. Ano yun? Ma'am, pa-check baka hindi napalitan yung Po na naman ko kanina yung may palda po. 380 po yun. Ano yan, Ma'am Tracy? Check natin. Sige. Baka si Aida. Mi, kunin nyo na din. Kunin nyo na din. Emma Brown, 380. Wendy po, di ba? 430. Oo. Oh, yun naman. Oh, tama naman yung presyo, Ma'am Tracy. Ayan, wala. Yung blue daw, ano yung blue doon? Wendy Blue. Hindi, Wendy Peach yung sa kanya. Wala naman po siya na may na blue. Wala ka daw na may na Cindy blue. Cream, Wendy Peach, and Emma Brown na po yung namay niya. Yes, Ma'am Tracy. Wala ka daw naman na blue. May yung mannequin number 2 po natin, 480 na lang yan. Premium knitted po yan, mga mi. 480, 470 wholesale, 1 minor po. May Nelly Red ang code Oo, nun. kunin mo na yan, Ma'am Roda. Ayan, wala kasi sa message. Baka wala kang ano na mind doon, Ma'am Tracy. Ayan. M2, isang kulay lang po yan, Mi. Kunin nyo na. Ayan. Isa Oo, lang yan. kunin nyo na Mine yan. Nelly Dami Red. nagtatanong, Mi, kay Nelly. Ang ganda niyan, Mi. Ayan, kunin nyo na din ang aking suot. Nung isa po bago sa Wendy. Ma'am Tracy, kung ano lang po yung nasa invoice, yun lang po yung nabigay sa inyo. Yes, Mi. tatlo pa lang naman mo, Ma'am Tracy. Oo. Tatlo po. Ayan, suot ko, Mi. 450 pesos lang. 440 wholesale. Ang ganda nito, Mi. Tignan nyo. 40 bus, kasyang-kasya. And 34 waist, Mi. Suot ko is mine Celeste Rust. And meron tayong Celeste Tan. Kunin nyo na. Yes. 450, 440 wholesale. Ma'am Roda, wala na, Mi. Wala na ibang kulay yung mga ibang ano natin, Mi. Pinaflex. Mi, ang ganda ng red. 480 mo na lang makukuha yan, Mi. 680 po yan. My Nelly Red ang code. At saka yung dress, Mi, kunin nyo na. Kunin nyo na yung dress na nasa first mannequin. 350 lang po. 360, 350 wholesale. Camille Cedar. Camille